Hapa sasa mpaka na leo ufalme wa mbingu beko na ikankamisha. Ni paka bale banakuwa ba violent. Papa Alex. Monjo una Swahili. Ba violent ni banani? Bantu banguvu. Ni paka bantu banguvu njo baningia kamu. Alléluia. Ni paka bantu banguvu njo baningiaka. Ba violent. Merci. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler sur un point qui dit ceci. Le royaume de Dieu appartient aux violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu appartient aux violents qui s'en emparent. Nous sommes ufalme wa Mungu inaelekea kubantu banguvu njo bale banaipataka. Les violents du royaume. C'est-à-dire, kama hauna violent, hautengiaka mfalme wa Mungu. Alléluia. Et asubuhi ya leo tutafundako imo violent. Tuifundeko ou comprendre parce que les mots violents généralement kama mtu anasema huyu mtu ko violent, nikisema huyu mtu ni waje? Ata. Panda tena pale. Mbaya. Donc mtu wa madega. Alléluia. Iko capable ya kufanya mambo na watu wanashangaa. Généralement je tunayua kama baleta mtu violent c'est huyu mtu. Kama na mama ndio afanya mambo hapa. Bantu watakimbia. C'est pourquoi même dans la Bible on emploie le mot un vent violent. Alléluia. Donc il inakuya mpepo moya ya mkubwa ya munene sana kama inapita mkolwezi malata ya bantu nendaka. Un vent violent. Un homme violent, nous disons, kama unamchokoza mambo atakufanshia. Uta te retrouver huko mu urgence. Alléluia. Et mina penda kuleta ko définition il y a violent au sens négatif et au sens positif. Un violent au sens négatif, c'est une personne injuste. Alléluia. C'est une personne brutale qui fait le mal aux autres. Ça c'est au sens négatif. Alléluia. Un violent, c'est une personne capable de faire un mal. Un homme injuste. En d'autres termes, un pécheur. Capable de faire mal aux gens. Capable de détruire la vie de l'homme. Capable de laisser un mauvais trace dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une famille, dans la vie d'une entreprise. Un homme violent. Au sens négatif, je sais que katikati yenu muko bantu barifunda bata masomo. Alléluia. Bani comprendre s'il vous plaît. Je sais attends mon première oringi yaka. Uta comprendre l'essence ya imo ni unenda naye. La Bible dit depuis le temps des gens jusqu'à présent, c'est Jésus qui parle.
Et il parlait à qui? Il parlait premièrement à ses disciples et il parlait à tous ces gens qui l'entendaient, qui l'écoutaient. Il leur disait ceci: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est affoxé. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui entrent dans le royaume. Ce sont les violents qui sont capables de posséder le royaume. Jésus voulait dire à ses disciples, si quelqu'un n'est pas violent, il ne peut pas entrer dans le royaume. Maintenant, un homme violent au sens négatif, c'est une personne méchante. C'est un méchant. Un violent, c'est une personne injuste. Une personne brutale. Capable de faire un problème na bantu wanashanga. Dans Genèse chapitre 49 verset 1 à 7, Jacob avant abariki batoto yake, Jacob ekona interpellé Ruben, Simeon na Levi parce que aba bantu ba trois barkwa ba violent. Violence ya Ruben ni kupanda pa kitanda ya baba yake na bibi wa baba yake. Violence ya Simeon na Levi ni kubeba mipanga kwenda kuwa bantu. Banafika muta ya baraka. Jacob anasema hivi, we Simeon na Ruben, kishilani kenu kilaniwe, parce que kishilani kenu ni kia violence. Muribebe mipanga, munenda kuwa bantu, manakufua na munakata na mikulu ya bangombe. À cause de la colère violente, amuta barikiwa parce que moi mukuba violent. Alléluia. Alléluia. Munisikie bien. Dunia hii tunaona iko rempli na bantu bale bako violent. Beko violent mubibaya. Beko violent mu maisha ya mubaya. Beko violent mukufanya bibaya. Abana tana buluma ya muntu. Kama na shimama njo kuchambula bantu au njo kufa mambo, eko nafanya ile mambo na violence. Batoto ya Jacob nabo balikuwa na violence. Simeon na Levi banabeba mipanga banenda kuwa bantu. Ata mukaniso muku bantu biko violent. Alléluia. Dans un mauvais sens. Anezi kushimanga musansu moja mubaya sana. Anezi kukuangalia na kushusha na bila tatosha mkinywa yake. Unaangalia sema huyu ni Mkristo au ni mpagano. Mais pale Yesu anakuya eko naambia ba disciples, le royaume de Dieu depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume est à forcer. Nous forçons le royaume. Nous prêchons, nous forçons le royaume. Nous bantu betike message ya royaume ba muamini Yesu.
Mais Yesu anasema malgré tout na prêcher royaume, mais ni pas kaba violent njo banezi kupata royaume. Mina posé Yesu question. Ouais Yesu, pourquoi on est employé un mot violent? Or un violent un homme tout va bien. Comment ouais? Ouais docteur de la loi, puisque Nicodème, tu peux employer un langage vulgaire. Yesu nasema pana Jérémie. Kama mu NCD amuna ba violent. Aina ba violent mu sens ya mubaya. Mais ba violent mu sens ya bien. Ba le bantu batengia mufalme wa Mungu. Selon Yesu, un violent ni muntu moya ule eko capable, ule muntu eko na bidii ya Mungu. Eko na bidii ya kumongopa Mungu. Eko na bidii ya kufa kazi ya Mungu. Na ashangari yake kumukongo njo violent. Un violent ni muntu moya eko na caractère. Na caractère yake ni ya imani. Quelle que soit ma difficulté, quel que soit mon problème, achise kumwacha Mungu, c'est ça un violent selon Jésus. Un violent, malgré bantu tamuchambula, bantu namukatala, banamutemea mate, ashita mwacha Mungu, ashita cha imani, c'est ça un violent selon Jésus. Yesu nasema muitilize kishilani kienu cha kuchambula bantu, cha kupomona manyumba ya bantu, mukitilize musansi ya kumwamini Yesu malgré ma problème ya mtamwacha. C'est ça un violent. Un violent ni mtu moya kama namwangalia Yesu, hata unampika maibwe, hata unamukatala, hata unamchambulia bazazi, ashita mwacha Yesu, ashita mukana Yesu, anezi kuria machozi, mais ashita mwacha Yesu. C'est ça un violent. Un violent, c'est une personne qui a un zèle intense pour Dieu et pour son œuvre. Shikia, usikwe violent mambo mubaya. Usikwe violent mu matushi. Usikwe violent mu kiburi. Usikwe violent mu kibengo. Usikwe violent mu kuzarau bantu. Mekuya violent mu kufata Yesu malgré mateso. C'est ça être violent. Bibi yake ya Yobo anamwambia Yobo, unafisha batoto, mashamba na lungula, bupele bula kutoka pa maungu, barafiki na kushimanga, sumuchambule tu Mungu kufe. Joba nasema mimi siwezi kumchambula Mungu ndio kuna teso. Siwezi kumchambula Mungu njoo makuta inanisha. Siwezi kumkatala Mungu njoo watoto wananikufa. Mais mina yua que mon rédacteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Et quand il se lèvera, il agira. Mina pita kuambia mtu moya, malgré mateso usimwache Mungu. Malgré mazarau usimwache Mungu. Bamba Mungu wende naye mpaka na kumwisho. Ataripa imani yako. Ataripa maombi yako. Tukuende ba viola mkazi ya Mungu, hata mtu anakuteneka, misiwezi kuacha kazi ya Mungu, haina kazi yako. Ana baba yako na mama yako, c'est l'œuvre de Dieu. Shesi kutoka mkanisa njuu yako.
njoo unanichambula, njoo unafanya nzambi. Siwezi kuacha mambo ya Mungu. Mimi nabakia violent. Hapa ni unasema mimi namuona Jacob anampatia amen. Parce que Jacob alibamba malaika. Mr. Quat, kama unibariki. Mr. Quat, Jacob alikuwa violent. Anambamba alikuwa un homme violent, c'est un homme déterminé. Mimi na wewe pra kulufu. Malaika anamupika. Jacob anaanza kusunkuta. Malgré hiko na sunkuta ameshimwache Mungu. Anasema je ne te laisserai pas kama aunibariki sitakuacha. C'est comme ça. Kama Mukristo eko violent, Mukristo violent aina ule wa matusha hapana, meni ule eko determiné muimani yake. Eko determiné. Eko determiné. Hapa ni kunasema Pierre anasema amen. Matthieu chapitre 19 verset 20. Verset 20. Oui. Non, 20 et 27. Et Matthieu chapitre 19, verset 27. Sasa Pierre akabeba sauti na kumwambia, Yesu angari, tunacha vyote na tunakufuata. Sasa maripo yetu itakuwa je? Yesu anamjibu, mimi namiambia kwa ukweli, pale mwana wa mtu atarudia mfalme wake mwenye kuikala pa kiti cha enzi, mweye pale ba violent. Piga mbele Mungu mikono. Mweye pale munanifuata malgré ma problème amunyachi, malgré mateso amunyachi, malgré malaria amunyachi. Papa Pierre attendez. Pale mitarudia mu royaume yangu, mu gouvernement yangu, pale mitekela pa kiti kyangu. Mwe pale mulinifuata. Qu'est-ce que vous aurez? Récompense yenu mutekela patron. Ndio mulinifuata. Na mweye mutahukumu bisasi 12 vya Israeli. Na ule wote tacha njuu ya njina yangu, bandugu yake au dada yake au njuu ya baba yake au mama yake au bibi yake au batoto yake au mabulongo bwake au manyumba yake, atapata baraka. Na kitu cha pili ataingia sasa. Shikia, ataingia mfalme wa Mungu. Nani ataingia? C'est un violent. Abaseme wache nyumba, abaseme wache mpango. Usikomprendre msansi mubaya. Kuacha nyumba ni kusema nini? Alléluia. Banasema le salut est individuel. Alléluia. Pale mimi naamini Yesu, mimi nacha bandugu yangu kwa nyumba. Alléluia. Baba yangu mimi nimwacha. Mimi nacha kitanda, mimi nacha nyumba. Mimi namwamini Yesu. Ini okovu ya kipekee. Okovu haikaleki ya nyumba mjima. Mi okovu ya nani? Ya kipekee. Yesu anaambia mtu moja asubuhi ya leo,
Mumaisha ya nzambi hamuna kintu. Mumaisha ya busharati hamuna kintu. Mubulevi frère hamuna kintu. Mimi shile wake. Mimi pa kaveri kamoya angaria. Ateni kaveri kamoya un jour katakufikisha kububaya. Salomon anasema, mon fils, n'entre pas dans ce chemin, parce que dans ce chemin, beaucoup de gens l'ont emprunté, ils ne se sont jamais rentrés. Mwinji ya busharati, mwinji ya mpombe, ba mingi baringi yamu, parashinda kurudi. Ma sœur, mon frère, ata una makuta urishushe. Ata una makuta urishushe. Njuku kuna ba mashikini ba kiburi. Ana kintu munyumba mbele unalipandisha. Unalipandisha wende wapi? Mbele ata pompe ya kupompa na unking hauna nayo. Me unafanya mabeka njuu ya nini? Ukuya mutajiri, ukuya pauvre, urishushe kumbele ya Mungu. Pierre anasema, nous avons tout quitté. Jésus anasema hivi, celui qui veut me suivre, qu'il prenne lui-même sa croix et me suive. C'est quoi la croix? La croix, ce sont des problèmes. La croix, ce sont des maladies. La croix, ce sont des moqueries. La croix, ce sont des humiliations. Mui inja ya imani aina teketeke. Mui inja ya imani amuna teketeke. Mina repete tena. Mui inja ya imani inji aina teketeke. Ba mingi baringi yamu mabakufike kumwisho. Amuna teketeke. Umwambie français, amuna teketeke. Ba mingi barita ba Kristu jana leo ni bambiancer mumabwata mabar banaya manjina yabo. Me jana bariko ba pasteur, jana ba evangeliste, me leo ni ba kuluna. Mwinje ya imani bien-aimé, même si mna kuchambula je, hapana kumwacha Mungu, bakia violent. Bakia violent. Bakia violent. Bakia violent. Hawezi kunidekuraje niache mambo ya Mungu. Hata na nichambula siwezi kuacha mambo ya Mungu. Mimi sikushirika, mimi siwezi kuacha. Mimi sikuria, mimi siwezi kuacha. L'apôtre Paul dit ceci: qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus? C'est la famine. Mais le Congo, tu as regardé bien. Tout prend mon jeune. Mais jeune léger. Ah. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, hakuna kintu, hakuna muntu anaweza kuseparate na Mungu. Mungu abakie paka Mungu wako paka na kumwisho. Bakia chrétien paka na mkaburi. C'est pourquoi Patrice anasema chrétien jusqu'à la mort. Atamisha na mangu leo ni pas chrétien jusqu'à la mort. Siwezi kumkatala Yesu. Pierre anamkatala Yesu analia. Mais après anamdhiria Yesu. C'est ça un homme.
mvula Yesu akozi ya mambo. Sisi kuacha kazi ya Mungu njoo mwingine alinichambula mie. Jamais. Tamubamba Yesu atanibulula mvumbi niko naye. Ananibulula mbuchafu niko naye. Tunenga mu mikoyo niko naye. Tunenga mu kilio niko naye. Tunengeta makaburi niko naye. Tafsiri nasema je ne mourrai pas même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Sitakufa parce que mina hiyo niko na wewe. Utanitambusha imai. Utanitambusha ima problem niko paka na wewe. Yesu, mimi niko paka na wewe. Dunia ina na kintu. Ibi yote mnaona hivi biko napita. Zamani bankambo tunazala barivale mankochi ya 6 boutons. Leo 6 boutons na rudi. Tunaivala. Masafari ya zamani ilitoka inapita, leo inafanya nini? Hakuna kintu pa dunia. Vyote vitapita, mais Yesu ashitapita. C'est pourquoi muntu wa kabaila, muntu wa bei, pa maisha yako yana makuta. Aina bibi anaweza kukuacha. Bibi anaweza kukatala. Et puis mina ititie munyumba hakuna kintu kinachekeshaka bibi sama makuta. Alléluia. Papa Pierre, munyumba hakuna kintu kinachekeshaka bibi sama makuta. Kama le 30 naweza kuenea, wewe unatumika kukomisi na kusikomini, shikia. Kama le 30 naweza kuenea, bibi anakuwa gentil na wewe. Eko paka ndio. Ndio monseigneur. Monseigneur. Njoo anayua sema kamushara kiko nafanya nini? Mama Miliana vile. Non, tu es mon cœur jusqu'à la mort, c'est faux. S'il n'y a pas l'argent, où qui loge oui. Kuki bandi oui. Bibi anakuambia sema unanisabu, unanisabu. Bibi anakuambia vile, unanisabu. Anafanya nini? Piga Mungu mikono mchana na hizi. Ay. Hakuna muntu akabaila sa Yesu. Yesu kama uko naye hata unakufa. C'est l'ami fidèle. Ashitakuacha. Unaona mapromesse yote tunafanya kumbele kusiku ya mariage. Moi et toi, Jésus jusqu'à la mort, tunabisema ka tunja kufurahisha bantu. Mais la réalité c'est une autre chose. C'est une chose qui. Ouais, moi toi sema je ne dirai rien, mais le temps nous dira plus. C'est une chose qui. Inachunga siku yako huko utasema Saint-Is maintenant c'est à ton tour. Devant Dieu et devant les hommes. Et devant les hommes de Dieu, je ne dirai rien. Mais le temps nous dira plus. Oui. Avant Milena ville. Hein? Le temps nous dira plus. Parce que le temps va nous enseigner. Hein, Fridolin? Frère patient ne te dira pas tout. Mais le temps va tout dire. Hein? Le temps va tout dire. Tu vas tout bantou, non. Mais le temps va t'enseigner. Le temps va t'apprendre que cet homme, depuis sa naissance, c'est un impoli. Pour impoli, il y a des gens qui sont impoli. Depuis zamani, il y a des gens qui sont impoli. Imaginez maman Kaya et maman parler exactement. On a une sable. Angana maman Kaya na papa Alex.
Unanisabwa. Mariage Mungu mambo. Ni example, anasema ndio tunafanyaka ni example. Imaginez par exemple, Sœur Joséphine a fait passer, on a fait passer une moulée fois. Et quand tu as 1 mètre combien 80 ans. Mais Sœur n'a pas bien. On a ni ça quoi. Donc autant fani. Luc chapitre 9 verset 57 à 62. Luc chapitre 9 verset 57 à 62. Wakati barikuya mbalabala, mtu mwana mwambia Yesu, mitakufata fashi yote utenda. Yesu anamwambia bambata beko na nimbo za mwitu. Nimbo za mwitu beko na nini papa? Mafasha kularia. Na bandeke bayulu beko na bisangara byabo. Me mwana wa muntu anafashi ile anasikokea kichwa. Anamwambia mwingine, unifate, na ule mtu akajibu, Bwana, uniruhusu mbele nyende nikashike mbele baba yangu. Yesu akamjibu, acha bafu bashikane bo benyewe, na weye wende ukatangaza ufalme wa Mungu. Mwingine akasema, mitakufuata Bwana. Uniruhusu mbele niende nibebe mbele konje ya bale ba mnyumba yangu. Yesu akamjibu, Yesu anamjibu hivi, ule ateka mkono kushariri. Shariri ni instrument ya les laboureurs sages. Les laboureurs savent ce que je dis. Sharir ni instrument moya ile kunasaidia mtu afanye nini? Arime nayo. Haleluya. Ni kyombo kya kurima nakyo. Yesu anasema kama mtu aneka mkono ku kyombo kya kurima nakyo, na anangalia kumukongo, ashistahili engie mfalme wa Mungu. Merci. Si quelqu'un met sa main à la charrure et regarde par derrière, cet homme-là n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est-à-dire, cet homme-là n'est pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Charrure ndio parole ya Mungu. Kama mtu anaanza kufuata sauti ya Mungu, me anangalia kumukongo, ule muntu ashesi kuingia. Principe ya royaume ya Mungu iko na exige muntu angalie pa kumbele. Haleluya. Amwangalie paka Yesu. Kama unipatie amen, bibi yake Lot anampatia amen. Haleluya. Pale ange anamwambia mtoke mshangalie kumukongo, yeye anaangalia kumukongo, anafanya nini? Anageuka. Bantu bengine abageuke mukanisa parce que shimwangalie paka Yesu, eko naangalia paka ma faiblesse bantu bengine, na eko naangalia paka mudunia. Uko mukristo uko paka ndumba. Uko mukristo meupa mulevi. Mukristo me maisha yako haistahili. C'est-à-dire que weye en même temps kunafuata Yesu, en même temps unaangalia kumukongo, hawezi kuingia. Tumwangalie Yesu.
Alléluia. Tumwangalie Yesu. Wale mtu ule kama mambo inafika inasema, frère, mimi na wewe hapa tuishane. Tamvula Yesu paka hapa. Tuishane na wewe. Bale bantu ba vile njo bale banangalia ku Mukongo ule mfuate Yesu. Yesu ashina ku Mukongo, me Yesu ekumbele. Yesu hawezi kupata okovu kama wamwangalia Yesu. Quand je lève mes yeux vers lui, mon cœur est rayonné de joie. Alléluia. Quand on lève les regards vers lui. Israeli anafanya nzambi, mais Mungu anamuonesha Moizi, fanya nyoka wa shaba. Fanya nyoka wa shaba. Nju aba bantu bapate bushima, fanya nyoka wa shaba. Bantu bananza kufa mdesert. Ba mama bena kufua, ba papa bena kufua, ba jeune bena kufua. Mungu anamwambia Moizi, fanya nyoka wa shaba. Na quiconque regardera, fixera ses yeux à ce serpent de rein, conservera sa vie. Ule tangare ule nyoka atachunga bushima waki. Je me pose la question, bale barikata la message à Moïse, barikuwa bajima barikufu. Barikufua. Nju kama unakutana message à Moïse, au tangaria kunyoka. Mais kama unachika message, utangaria kunyoka. Nyoka yunafaa boka, mais elle est bushima. La Bible dit ceci, bale bantu bale luma kwa nyoka, kama tu anafanya kichwa anangaria nyoka wa shaba, bushima bunarudia. Yesu anakuya anasema hivi, de la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, c'est de la même manière que le Fils de l'homme sera aussi élevé. Jésus voulait dire à ces gens que ceux qui regardaient le serpent d'airain conservaient leur vie. Et ceux qui me regardera, moi, le Fils de l'homme, aura la vie éternelle. Mungu atubariki sana. Mimi nishi hapa. Mimi nishi hapa. Mimi nishi hapa. Mema tele ya wa milele, ne maya ngolingo.